मोर प्रिय पिलाମାନେ आशा करी समस्ते बहुत ही भलरे थिबो एवं आपणकर परिवार भी प्रायतः समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। जेमिति कि आपण जानिछंती जे एक सीरीज अटे जोथिरे ओडिया पेडागोजी पई आपणकर 6 टी क्लास अपलोड आपणक पई करा होची। ओडिया पेडागोजी हो, ईबीएस पेडागोजी हो, मैथ पेडागोजी, साइंस, सोशल साइंस किमा सीडीपी कोनोसी भी पेडागोजी रे आपणकर सिंगल मार्क भी कटिबो नाही। आपण देखु देखु सब प्रश्नर उत्तर केमिति करि पारिबे ताहा मु आपणको प्लानिंग वीडियो रे कहिछि। ओटीईटी पई ओटीईटी रो प्लानिंग वीडियो, सेवक सेविका पई सेवक सेविकार प्लानिंग वीडियो एवं प्रैक्टिकली प्रूफ करिकि मध्य मु आपणको लाइव देखैछि। जदि आपण देखि नाहंती ना एबे ही आपण प्ले स्टोर को जाइकि लक्ष्मीधर सार ऑफिशियल एप्लिकेशन को इंस्टॉल कर दियंतु एवं आपण निजे निजे प्रैक्टिकली देखि पारिबे जे केमिति सब क्वेश्चन गुडार उत्तर आपण देखु देखु करि पारिबे। ठीक अछि, तो लाइक और शेयर करके सब सांग मानकु भी आपण जणाई देबे जो द्वारा कि समस्त जानि पारिबे। और चैनल को नुआ अछंती देने बे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपण ऑन कर देबे। बंधुगण देखंतु आशा करिबे आपण पूर्व 4टी पार्ट आपण देखिथिबे, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା କବିତା ଆପଣଙ୍କର ଗାଇବ, ଗାଇଲା ବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଆବୃତ୍ତି ନାଁରେ ସେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆବୃତ୍ତି, ଏତେ ଏତେ କାଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଛି ମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କରିଦେବା ନାଁରେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଏତେ ଏତେ କାଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କାହିଁ କରାହେଇଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବାରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ କରୁଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ଭାବରେ କହିଲ, ତାକୁ ନିୟମ ନିୟମ ଆପଣ ଦେବେ, ନିୟମ ଗୋଟେ କହିଦେବେ, ବାବାରେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କହିବେ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଆରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଭୁଲ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜାଣିବା ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜାଣିକି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ରାଇଟ୍, ଏତେ କାଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଛି ମାନେ ତ ଆପଣ କରିଦେବେ ହେଲା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ସୃଜନଶୀଳ ମନୋଭାବ ସୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ତ ଆମେ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ କରିପାରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା ଯେ ପିଲାଟା ପଠନ କରିବ, ନିରବ ପଠନ କଲେ ବି ସରି ଉଚ୍ଚ ପଠନ ଆପଣଙ୍କର ହବରେ। କେଉଁଠି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପଦ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପିଲାଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧର ବିକାଶ ତାକୁ ସେ ଏନ୍ଜୟ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିରୂପ ଏଇଟାକୁ ପଢେଇଲେ ପିଲାର କ'ଣ ବେନିଫିଟ ହବ, ଦେଖରେ ପିଲାଟାର କ'ଣ ହବରେ ଭୂମିରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦେଖ ଏତେ ଏତେ କାଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଛି ମାନେ ଜାଣିବ ସେଟା ଚାକିରି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନ ହୋଇ ବି ସିଏ ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଆପଣ ପିଲାଟାକୁ ଭାଷା ଆପଣଙ୍କର ଶିଖେଇବେ। ତ ଲଡୁ ଲଡୁ ଗୋଟିରେ ଭାଷା କେମିତି ଶିଖିବ ଆପଣଙ୍କର, ବନାନ ଖେଳ କରିପାରିବେ, ଶବ୍ଦ ଖେଳ କରିପାରିବେ, ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଖେଳ କରିପାରିବେ। ଲଡୁ ଖେଳ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ଅଛି ନା ରେ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଇଲେ କାହିଁକି ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର କରିବାରେ କହିଲ, ଚିତ୍ର ଏତେ ଏତେ କାଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଛି ଦେଖ, ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ପିଲାଟାକୁ ପିଲାଟାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସିଏ ଏନ୍ଜୟ ଆପଣଙ୍କର କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲେଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ଅବବୋଧନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାର ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ବଢୁ ବା ପିଲାଟା ତାକୁ ବୁଝୁ, ତ ନିରବ ପଠନ ଦ୍ଵାରା ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବହୁଭାଷୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖ 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 ଆରାମସେ ଦେଖିତେ ଜାଣିପାରିବରେ। ଦେଖ ତିନିଟା ଦେଖ ପଜିଟିଭ ଥିବ ନା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ, ଦେଇ ନ ପାରିବା ନେଗେଟିଭ ଅଛି ନା, ଖାଲି 4ଟା ଅପସନକୁ ଦେଖିଦେଲେ ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦେଖରେ ବ୍ୟାକରଣରେ ଆମେ ଗାଇବା କି ଆପଣଙ୍କର, ଗାଇବାଟା ତ ପଦ୍ୟରେ ନା, ଗାଇବା ଗାଇବା, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ, ଆମେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ କରିଦେଇ ପାରିବା, ବନାନ ଖେଳ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବା, ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଆପଣ ତ ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ କରୁଛନ୍ତି ପରା, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲେ କେମିତି ହେବ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷାଗତ ଭିନ୍ନତା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ, ଏତେ ଏତେ କାଳି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ପିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶରୁ ଯେହେତୁ ପିଲା ଗୁଡା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଷା ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା। ରାଇଟ୍ରେ, ଗଛ କାଠୁରିଆ କବିତା ପଢି ସାରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗଛ ବିଷୟରେ ଏକ କବିତା ଲେଖି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା,
तो या द्वारा कौन हम कहल भाईटा को आम कौन बोली कहू क्रिएटिव बोली आम कहवा ना बा सृजनशील बोली आपणकर कहवा जो पिलाटा निज मनरू आपण लेखिला मातृभाषा शिक्षादान केउटी एक पद्धति नुहे मातृभाषा द्वारा पिलाटा को आम देख मातृभाषा अनुवाद आपणकर केमती हम तुम निजे चिंता कर मातृभाषा आम के अनुवाद करवा एटा इंग्राजी सीना हो पार मातृभाषा पर ताकू पुणी अनुवाद कौन दरकार क्योंकि प्राक लिखन कार्यक्रम संपर्कित नुहे प्राक लिखन माने आम जो छुआटा को प्रथम लेखापी शिखाऊे बिंदु जोड़िया शिखेबा अनुस्कार विसर्ग शिखेबा रंग देवाई कहवा अक्षर लिखापी तो कहबानी ना पर ठीक अच्छे केउटी दरखास्त बा पत्र लिखनर उद्देश्य नुहे देखरे कोटा आपणकर भूल अच्छी एते एते काढ़ी आपणकर आपण चार्टा ऑप्शन देखले जानि पारिबे जे कोटा आपणकर ठीक न देखत वर्णा शुद्धि निराकरण कौशल अरे वर्णा शुद्धि निराकरण कौशल केमती हम अलग अलग है ये भर कौटा अनौपचारिक औपचारिक माने जार गोटे नीति नियम जब सरकारी निमंत्रण हो गला वाणिज्यिक किंतु व्यक्तिगत गुड़ा कौन हो अनौपचारिक हो ना वर्णा शुद्धि निराकरण केउटी अधिक उपयोगी तो आम कौन देख कौटा कर देख विराम चिन्ह तो लिखन रे आपणकर करा जाए लिखन तो आपणकर बिल्कुल अलग ना ताले कौटा आपणकर पचारिस देख सॉरी कौन कले पिलाटा माने ये जो वर्णा शुद्धि हो पार लिखन अभ्यास हो पार द्रुत पठन एटा भूल अच्छे प्राथमिक स्तर रे शिक्षादान संपर्क में कोड़ा ठीक नुहे देख देख परीक्षा आपण कर लिखी कि संव्यापक मूल्यांकन पद्धति क्रीड़ा माध्यम पढ़ी पार शिक्षण कार्य क्रिया प्रतिक्रिया संव्यापक मूल्यांकन प्राक लिखन रे आम कौटा करवानी माने छोट बेले कौटा करवा नहीं गार टाणी चित्र देवाई कहवा आपणकर गोल बुलाइवाई कहवा बिंदु जोड़ाई कहवा क्या अक्षर लिखापी थोड़ी कहवा कहवानी शब्दानुशीलन उद्देश्य नुहे कौटा आपणकर ठीक नुहे देखु चार्टा ऑप्शन देखले जानीपारे विचार नो करवा नेगेटिव अच्छे ना वेरी गुड गद्य शिक्षादान निमंते कौटा सिक्वेन्स बोली पचारे आग पिला शिक्षक आग पढ़े ना रे आग शिक्षक पढ़े तापर सीना आपणकर पिला माने आपणकर पढ़े भाषा शिक्षादान विविध कौशल मध्य कविता शिक्षादान बेले आवृत्ति को कहीं गुरुत्व दि जाए एते एते काली खर्च कराई कविता को से एंजॉय करिवो बोली राइट रे केउटी उत्तम हस्ताक्षर लिखन लक्षण नुहे कौटा को आम करवानी देखु आम शब्द शब्द मध्य व्यवधान आपणकर देवा विराम चिन्ह आपणकर व्यवहार आपणकर करवा धाड़ी गुड़ी को सीधा लिखा अक्षर गुड़ी को निर्भुल कर लिखा यहाँ भी आपणकर ठीक अच्छे है ठीक अच्छे ना निर्भुल करके तो लिखाटा एत ना ना ठीक सब ठीक अच्छे न लिखा एक्चुअली लिखा कथा व्याकरण शिक्षादान भित्ति किपरि केमिति पढ़ेले भल पिला को वाक्य मध्य पढ़ेबा शब्द ना वर्ण ना सूत्र व्याकरण रे कौन रही थाए सूत्र थाए सूत्र पाठजनर गद्य शिक्षादान टी केउटी एक सोपान नुहे देख सरल पठन नीरव पठन द्रुत पठन ये सब गुड़ा स्टेप अटे द्रुत पठन तो नुहे द्रुत पठन केवे आपणकर नुहे ना गद्य शिक्षादान सहित केउटी संपृक्त नुहे गद्य शिक्षादान देख गद्य शिक्षादान आपणकर कोड़े ठीक नुहे रसानुशीलन एटा गोटे आपणकर बिल्कुल अलग अच्छे ना प्रारंभिक समय आग छुआटा को कौन करवा आग छुआटा को आम छवि बही आपणकर देखा ना छवि छवि देखिए सीना कौन सी विषय आपणकर पढ़ा पूर्व आग आम कौन कर पिलामानकर पूर्व ज्ञान को जाना पूर्व ज्ञान को जानला पूर्व ज्ञान सहित आम नूतन ज्ञान को एड करदे प्राथमिक विद्यालय आपण पिला को केमती शिखेबे अ लगी एवं लगी माने सेटा उत्तर हम अभिनय माध्यम आवृत्ति माध्यम ये भर केउटी दृश्य श्राव्य माने देखी भी हम शुणी भी हम ना कौ गुड़ा दूरदर्शन कार्यक्रम बा टेलीविजन आम कहीदे पारिबा ना नेक्स्ट केउटी औपचारिक पत्र नुहे औपचारिक माने जार नीति नियम थाए दरखास्त कार्यालय निमंत्रण किंतु पारिवारिक पत्र गुड़ा किसी भी लिखिदे पारिबे ना चलिबो केउटी लिखनर विकास सहायक नुहे माने लिखिबा संपर्क रे ठीक नुहे देखो तीनटा लिखिथिबो देखो लिखिबा 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 एटी पढ़िबा लिखा है ना चार्टा ऑप्शन देखि दियंतो जानि पारिबे नेक्स्ट केउटी बहुभाषी समस्या दूर करिवार उपयुक्त उपाय नुहे देखो भूल लिखा है देखो आंचलिकता ऊपर गुरुत्व न देबा भूल लिखा है ना बाकी सब आपनकर पॉजिटिव अछि रे चलिबो नेक्स्ट कविता शिक्षादान सहित
କେଉଁଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ଦେଖରେ ଆମେ କବିତା ପଢିଲେ କଣ ହବ ନା ପିଲାଟା ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁକରଣ କରିବ, ତାର ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ହବ, ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ଆପଣଙ୍କର ହବ, ଯୁକ୍ତି ତର୍କତା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି ନା ରେ? ଚଳିବ। ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି ଏଇ ଯୋଉ ନିମ୍ନୋକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକ ନୁହେଁ। ଦେଖ ଚାରିଟା ଅପସନକୁ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଚାରିଟା ଅପସନକୁ ଦେଖିଦେଲେ ବି ଆପଣ କହିଦେଇ ପାରିବେ। ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବନାନଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା କେମତିରେ? ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ହବ? ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ କାହିଁକି? କାହିଁକି ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଏତେ କାଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଛି ମାନେ କରିଦେବା, ସେ ମନର ଭାବକୁ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବ। ରାଇଟ୍ ନା ରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫେଜକୁ ଆପଣଙ୍କର